ko waxee tey dañu dajale woon conseil municipal ñu doon waxtaan nag ci ay poñ mat na juróom mais yaakaar naa ne daal bi ci gën a am solo mooy wootu budget bi te ci biir wootu budget bi aussi dafa am ay poñ yoo xamante ne vraiment am na solo trop ci information yi aussi def naa ne am na benn point boo xamante ne am na solo trop donc ci information yi xam ngeen ne dafa am centrale solaire boo xamante ne dañ ko war a tabax ci commune bi côté Fatick bi ñu commencé dañu ne woon mairie bi na commune Niakhar na joxe suuf si ñu woote woon nag depuis 2016 lu mat à peu près 60 hectares pour def ko fa biñ ko voté promoteur yi ñëwaat nañu projet bi 60 hectares yi du doy léegi nañu woote waat 30 hectares supplémentaires loolu nag comme aussi 60 hectares joxe woon nañ ko ba pare ñu ne woon daal nañu xool naka la ñu yemee ci 60 hectares yi yàlla def na nag léegi promoteur bi bil nañu léegi 60 hectares yi d'ailleurs sax manqué na tuuti doy na donc may yëgal population commune Niakhar que ni projet central bi li ñu voté woon en août 2016 foofu la ñu yem à peu près 60 hectares amatul woote beneen 30 hectares ou yeneen loolu amatul li des mooy tey commission d'évaluation des impenses maanaam préfet bu Fatick moo war a jël arrêté taxawal commission boo xamante ne boobu mooy dem ci site bi képp koo xamante ne amoon nga fa tool ñu xayma yow impenses yi ñu la war a fay loolu moo des liggéey boobu war nañ ko commencer mardi day commencer nag réunion fii ñu waxtaan entre ñun avant ñuy dem sur le terrain Koundial ne laytanoona hay temps kay mbokatoor conseil municipal pour mbaxtaan no ne commune ne Niakhar ke moƴ ina jeg nag xaye solo no ke mbaxtaan toog na ten refu d'abord centrale fe andoona yee ka war a jawa courant no njeeƴ centrale solaire oxe warena geenu meen te ref ka côté Mbane manam côté Fatick mais no commune Niakhar a fogu nen antuna projet ne ka u geenu yaam ka i ndet u mboote ka fadna 60 hectares mais we njegna mbugna mbi projet ne a ngar u laya ine doye fat i ɓaatu mboote an ka fadna hectare xarɓeen tadik i ɗeetu koye ande kaaga wax dëgg ka may yooyu yegnuna den itam a ɗeeta koy da ɓaatu mbexey boo xaye à peu près 60 hectares ke andoona yee ten i mboote u 2016 boo xaye ka maaga ndeykataayo donc xaye oxu garafna laya wiin we yee mairie ka war a woote pour 30 hectares wala lakas kaaga jegee ke i mboote na fag na bo ndiik ten yoqatu meen ndik koy ke yoqatna ten refu calel ke commencer comme a jega wa andoona yee den nqooxoogu maaga i laye xeƴa i ndeefananga a ɗat ke domaine national a layna o qol ola xooxa no domaine national o fi'angee maaga tig o leŋ warirango rabid dara mais i nga'e itam xooxoox i ndefu gaynaak i ndefu i yaakaare oxu o qol fa xoteena quand même a jega ka watna na wo ten taxu fo oxe promoteur fe i mbaxtaan bo i d'accord aye oxu jegna maaga tig xan a jeg ka coxo'ona a jega déjà ka i mbaxtaanit na bo a geenooxa nu nanaan sous préfet a laya ye talata xan réunion a jeg mene maat ni fa in fo we ndefna maana i mbaxtaan pour i and oxu refna maaga ke wara'oona cooxit ke tubaab a laya indemnisation
a fiyangaan koy calel ke i ndabdanga wiin we bo ƴut calel ke commencer yaam central nene ba genoona xana jeg solo trop no affaire mbin docteur no affaire a cangnale no affaire courant fo no lakas fo lakas donc kaaga i mbuga daal te ñu fo commencer pour wiin we aussi a nga teen a qoox den lakas ke ten refu koy i ngaranga no budget fe proprement dit i mboote ka andoona yee no courant fe vraiment ka jeg na solo yo parce que xaye nu andan no caate xarɓeen tadik fo caate ɗik ke bo xaye a jega caate xarɓaxay fo caate ne ka andoona yee bo xaye njege courant mais ndefee no programme ɓetu tadik ke owey no programme ɗik ke sax a commencer a lakas ne ten ref sorox 3e fe ten waru commencer mais ɓetik ke commencer a fule mais owey no programme i mbug koy yitam moƴo ngeenu que caate kene fop a ndaaw no courant fe mais andoona yee itam ndefee no programme to itam parce que caate ke fop mbodu den itam da mbaag o ndaaw no courant fe ten tax koy i lay ren ka i moseer no mbi xan i mboote ka andoona yee i mboote an sax bo ƴut ka andoona yee xan i ndet koy men maadoxe mais Senelec da ndamta in ndaa bo i ndeta xan i laya dene a ren kene i ndoonu pour caate kene a njegooyo courant to xaye saate fa nana nena Njanem a felanga roog même o lakas a damtangee in sax to Njanem um lamta nuun um laya nuun ee fogee no programme donc roog a damtanga in xan i mbaag o ɓis courant fe maaga no budget a qoox in kaaga foogaam i mosira no mbi ka i commencer kan to i mbuga sax kiida xe na ngara wax deg i mbindata ku refna no courant fe lakas ke ten refu affaire sécurité fe nu andan oxu layna sécurité lay police fo gendarmerie comme koy mene ndef na gendarmerie yo maaga itam i ngeenooxa mais dispensaire fa etu fe fa ref ina ref maaga i laye gendarmerie a waaga ref maaga ten taxu i mboote itam ka andoona yee xana xendan maaga bota xen gendarmerie a ngaranga a ndaloyo maaga sécurité fe itam a waago moƴo ñaaƴ i lakas ke ten refu affaire xa qolaxe gaynaak we fo a qooq ale nu ande a qufda ke fet ke kene fop ka ret bo wiin o nqooxat partout mumeen ke njegate maada ndeefna njegate maada saarnena i lay kaaga a rawat ten taxu i mboota itam pour ke o tubaab a laya parcours du bétail mu ta re'na mu a peda re'na te daknir maaga pour mumeen ke fo gaynaak we i mboota itam kaaga mboote itam ma andoona yee maaga mumeen kelif ko ñekteeloyo te war o ref maana côté Mbukutuur kaaga aussi i mboote an ke yoqna koy ten refu vraiment xaye ino ngeɗa itam a roog ke andoona yee pakaseen andoona yee maat ni ka war a damtina in parce que projet fa andoona yee no caate ville ke soom a day'u président Macky Sall a laye fok te fadiid no caate ke took fe itam i njal teen bo ɓis projet fa andoona yee a fada 1 milliard et quelque ka i mbarna mbi naakiid xa tadak kaaga aussi i ngeɗa roog vraiment te commencer ren pour que kay prévoir na teen fop no affaire école no dispensaire fo lakas maaga itam ne antanoona i mboote a itam ka andoona yee jirle refna meen xan i mbaago ɓaato ndam teen a jeg ka i mbinda o xiidolu refna meen ren ka jeg ligne ngas na andoona yee ka i mbetin pour kaaga o fokatanga koy ke refna maaga fo no ligne lakas ke fop xan i mbaago ɓekaxin xa ɓay in no jangaru fene andoona yee ka ref meen to itam nu ci'am rek um ɓaato xooy wiin we da moƴo ngumnoox parce que xaye wax dëgg oxu na nangilwa radio ande jirle ɓaata gar faak ka fadna téeméer fo xarɓeen ɓetu fa leŋ fo ka refna den ndaaw jirle xaye a yaaca fudooxonik ndaa bo ndik o layanga ye téeméer fo xarɓeen ɓetik fo nangam jirle xe meen donc i mbara moƴo ngorgorlu no ke mbin docteur a layna in fop i andatan in moƴno ndeefoyo mbaas xew ke
mbas simnirne surtout ko i mbas xewke ndoko xa masque xe mais surtout xewke fat i mbasa den parce que jirle mu wiin we mbukatorna oxa maaga yaag koy wax deg fa yàlla fat i mbaas xewke ba rooga sutkan meen e i ɓaato ndako mayenetna donc metarna daal kene bug umo lay metarna koy ka i inoor no feet i la fope joyeux Noël ngeɗa itam ka i ndeta no 31 o xiidole na gara koy wax deg a ref yit jam jirle a wat meen fog we in itam andoona yee roog ka xotta den meen yasam te yirma den mais xalata le maire de Thiaré Dialgi san gi ñaan reɗna collègue in rooga a jangin yasam rooga yirmin maire fa lakas aussi fa andoona yee a damtooga in Bekay Diop de Ross Béthio aussi vraiment damit na in xendana table banc yasam rooga yirma den i ken daal ten buguma lay ñaan population Thiaré Dialgi vraiment mémoire am ñu perpétuer ko gis naa ne seen maison hôtel de ville bi mu ngi commencé jóg vraiment loolu xam naa ne bokkoon na ci li gënoon soxal san gi ñaanoon ko yàlla ñaanal itam ñi fi jóge yépp suñu collègue aussi Bekay Diop maire de Ross Béthio aussi vraiment suñu xarit la woon di ñu doon jàppale table banc lu mot 500 defar nañ ko ci commune bi temps yi loolu moom moo ñu ci jàppale woon donc vraiment maa ngi leen di ñaanal yàlla di gërëm ñëpp di ñaan nag atum 2021 bi ñëw vraiment gën année bi te feebar bi jóge fi may ñaax nag population yi ñu gën a farlu kaa yi jógaat na bëri na nañu bàyyi xew yi nañu takk suñuy masque nañu bàyyi joxe loxo surtout loolu daal laa bëggoon yokk avant may terminer merci beaucoup